अस्सलाम वालेकुम। टेक्सको 5 सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन मलिक है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। इसके साथ साथ मेरी फ़र्म टेक्सको 5 सॉल्यूशन की इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मेंबरशिप है। इससे कबल मैंने पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से एक जनरल कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 से मुतल्लिक है, जिसमें फर्म की रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट के मुतल्लिक बताया जाएगा और ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप एक्ट की लीगल प्रोविजंस की रोशनी में डिस्कस की जाएंगी। सेक्शन 4 में सबसे पहले बताया गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है। पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक ऐसे एग्रीमेंट को बोला जाता है जिसमें वो अपने प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड कर लेते हैं। यानी वो ये चीज़ तय कर लेते हैं कि उन्होंने जो कारोबार मिलके करना है उसके लिए प्रॉफिट और लॉस की शरह क्या होगी। इसके बाद सेक्शन 11 में पार्टनर्स के हवाले से राइट्स और ड्यूटीज़ का बताया गया है। यानी कि अगर आप फर्म रजिस्टर करा रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज़ मेंशन होना ज़रूरी हैं। अगर ये कहा जाए कि पार्टनरशिप डीड जो है वो एक रजिस्टर्ड फर्म की इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा रखती है तो ये गलत ना होगा। इसके बाद सेक्शन 25 है, जिसमें लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के हवाले से बताया गया है। पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, बैंक बैलेंस हो गया, घर हो गया, कार हो गई, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप अच्छी चल रही होती है तो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है। उस प्रॉफिट को आप टैक्सेशन के मामलात करने के बाद एट द एंड जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आपस में शेयर रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी सूरत भी आ सकती है जब आपकी फर्म या बिजनेस लॉस में जा रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपकी जो फर्म है उसने किसी थर्ड पार्टी कंपनी या फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसी भी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा नहीं कर पाए और उस पार्टी से आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव की थी। अब बिजनेस और मार्केट का असूल है कि एडवांस में जो पेमेंट रिसीव की जाती है, अगर आप काम पूरा ना कर पाएं तो उसके डबल करके पेमेंट वापस की जाती है। तो फर्ज करें अगर आपकी फर्म ने वो काम पूरा नहीं किया, पेमेंट रिसीव की, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए रिसीव किए और काम नहीं हुआ, तो आपको 20 लाख रुपए वापस करने हैं। अब 10 लाख रुपए तो उन लोगों से लिए हुए थे, इसके ऊपर के जो 10 लाख रुपए वापस किए वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से वो शेयर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करके वापस करनी है। इसमें कोई भी पार्टनर ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ पार्टनरशिप यानी कि फर्म की लायबिलिटी है। सेक्शन 25 ये कहती है कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटीज हैं। ऐसी सूरत जब कंपनी यानी कि फर्म या पार्टनरशिप लॉस में जा रही हो तो फिर आपको पर्सनल एसेट्स से भी पे ऑफ करना पड़ सकता है। लिहाजा ये चीज़ें माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करनी चाहिए या पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 32 में रिटायरमेंट के हवाले से बताया गया है। यानी कि कोई भी पार्टनर है वो फर्म से निकलता है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक तो ये तरीक़ेकार है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल कंसेंट से कोई भी एक पार्टनर निकल सकता है। सेकंड चीज़, जो आपकी पार्टनरशिप डीड है उसमें अगर मेंशन है
کہ یہ جو پارٹنر ہے یہ 1 سال کے لیے ہوگا، 1.5 سال کے لیے ہوگا، 2 سال کے لیے ہوگا. یعنی کہ پارٹنرشپ ڈیڈ میں اسپیسیفکلی مینشن ہو کہ پارٹنر نمبر 2 یا پارٹنر نمبر 3 آپ کی فرم سے اتنے عرصے کے بعد نکل جائیں گے اور میوچل کنسنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہوں، تو پارٹنرشپ ڈیڈ کی روشنی میں آپ اس پارٹنر کو نکال سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی پارٹنر ہے وہ پارٹنرشپ بزنس سے فرم سے نکلنا چاہ رہا ہے تو پارٹنرشپ ڈیڈ میں نوٹس کے حوالے سے مینشن ہوا ہوگا، اور وہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹنر نکلنا چاہے تو وہ کتنے مہینے پہلے یا کتنے دن پہلے نوٹس سرو کرے گا. تو وہ جو بھی ٹائم فریم ہوگا اس کے اکارڈنگ پارٹنر نوٹس سرو کرے گا دوسرے پارٹنرز کو. جب نوٹس ریسیو ہوگا تو اس کے بعد یہ جو تینوں صورتیں ہیں پارٹنر کو نکالنے کے لیے، تینوں صورتوں میں رجسٹرار آف فرمز کے پاس جانا ہے، جو اپلیکیشن فارم ہے اس کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس لگا کے تو پھر اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی پارٹنر نکل رہا ہوگا تو اس کی جگہ نیا پارٹنر بھی آ رہا ہوگا، تو نئے پارٹنر کو بھی ساتھ رکھ کے اس لیگل پروسیس کا حصہ بنا کے تبھی جو ریٹائرڈ پارٹنر ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد سیکشن 58 میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرم کو رجسٹر کس طرح سے کرنا ہے. اس کے لیے فارم 1 جس میں آپ کی فرم کا نیم، ڈیوریشن، پارٹنرز کی ڈیٹیلز مینشن ہوتی ہیں، فارم 1 کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس اور ساری چیزیں لگانے کے ساتھ ساتھ رجسٹرار آف فرمز کے پاس تمام پارٹنرز نے اپیئر ہونا ہوتا ہے، تو پھر آپ کی فرم رجسٹر ہوتی ہے. اچھا، جب آپ یہ ساری چیزیں رجسٹرار آف فرمز کے پاس سبمٹ کروا دیتے ہیں فارم 1 کے ساتھ، تو رجسٹرار آف فرمز کے پاس پاورز ہیں کہ وہ آپ کے سارے ریکارڈ کو دیکھتا ہے، آپ کے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو دیکھتا ہے، اور اگر پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے پھر وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. وہ جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو فارم C بولا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد سیکشن 60 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فرم کا نیم چینج کرنا ہو یا پرنسپل پلیس یعنی کہ مین آفس کو شفٹ کرنا ہو تو اس کے لیے فارم 2 اسپیسیفک کنڈیشنز کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس لگا کے رجسٹرار آف فرمز کے پاس اپیئر ہوں گے سارے پارٹنر، تو پھر یہ امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں. اس کے بعد سیکشن 61 میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ کی فرم رجسٹر ہو جاتی ہے تو جو ایگزسٹنگ برانچ ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے یا کوئی نئی برانچ اوپن کرنے کے لیے آپ فارم 3 کے اکارڈنگ اپنی نئی برانچ اوپن کر سکتے ہیں یا ایگزسٹنگ برانچ کو کلوز کروا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس لگا کے اور رجسٹرار آف فرمز کے پاس سارے پارٹنرز نے اپیئر ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد سیکشن 63 میں 2 قسم کی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. ایک جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی امینڈمنٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور دوسرا جو فرم ہے اس کو کس طرح سے ڈیزولو کرنا ہے، لیگلی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. اس میں سیکشن 63 سب سیکشن 1 میں کانسٹیٹیوشن کے چینج کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جب کوئی نیا پارٹنر آئے گا تو اس کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے. جب ایگزسٹنگ پارٹنر ریٹائر ہو رہے ہوں یا کوئی پارٹنر فوت ہو جائے یا کسی پارٹنر کو نکالا جا رہا ہو تو نئے پارٹنر کو بھی ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرم کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ پارٹنرشپ ڈیڈ میں اسپیسیفکلی ٹائم فریم مینشن ہوگا کہ یہ پارٹنرشپ کتنے عرصے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد یہ فرم یا پارٹنرشپ ہم ختم کروائیں گے. تو پھر اسی کے اکارڈنگ آپ اپلیکیشن دیں گے اور وہ سارا پروسیس کرنے کے بعد فرم ختم ہو جائے گی. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی ایک ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ ڈیڈ بنے گی، یعنی کہ پارٹنرشپ کو ڈیزولو کرنے کے لیے بھی ایک ڈیزولوشن پارٹنرشپ بنائی جائے گی. وہ بھی اسٹیمپ پیپر کے اوپر بنتی ہے اور اس کا بھی ایک پروسیس ہے. تو وہ سارا پروسیس اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کو جب رجسٹرار دیکھے گا سارے پارٹنرز، تو پھر اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی فرم کو
क्लोज कर देगा। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा कि फर्म क्लोज करवाने से पहले फर्म की अगर बैंक अकाउंट के हवाले से कोई लायबिलिटी है वो पहले क्लियर करनी होगी। टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई मामलात हैं, कोई ऑडिट ओपन हुआ हुआ है या कोई कंप्लाइंसेस पेंडिंग है, जैसे कि टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं हुई हुई या विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल नहीं हुई हुई, तो उन चीज़ों को भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। यानी कि आपने लीगल और टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके फिर अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करवा सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 64 में रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स के हवाले से बताया गया है। यानी कि जब आप फर्म रजिस्टर करवाते हैं उस वक्त या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की तरफ से जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसमें इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई क्लैरिकल एरर रह जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग पावर्स हैं कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करवाए हुए हैं उनको देख के तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। तो ये वो सेक्शन 63 64 मेन सेक्शंस हैं जिसमें अमेंडमेंट, डेजुलेशन, रेक्टिफिकेशन ये चीज़ें की जाती हैं। अच्छा, मैंने फॉर्म 1, 2 और 3 का आपको बता दिया। इसी तरह फॉर्म 4 और फॉर्म 5 भी होता है। ये टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। इसके हवाले से फॉर्म 2 से फॉर्म 5 तक रेक्टिफिकेशन, अमेंडमेंट्स और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के हवाले से मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। लिहाजा स्पेसिफिक फॉर्म के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा के जो भी आपको करना हो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास अपीयर हो के तो उसकी अमेंडमेंट, रेक्टिफिकेशन या फर्म को क्लोज करवाया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 69 है जो कि अनरजिस्टर्ड फर्म्स के हवाले से है। जो फर्म्स रजिस्टर नहीं होती उसमें लोगों को क्या नुकसान है। देखें, 2 या 3 या 4 लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि उन्होंने एक बिजनेस करना है। अब बिजनेस तो वो स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन अगर वो सिंपल पेपर के ऊपर या स्टैम्प पेपर के ऊपर सिर्फ आपस में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेंगे, शेयर्स डिसाइड कर लेंगे, तो वो उनके आपस के मामलात तो स्टार्ट में तय हो जाएंगे, लेकिन उनके किसी थर्ड पार्टी कंपनी या फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कंपनी, फर्म या वो पार्टी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे अमल नहीं करती या आपके साथ नहीं चलते, ब्रीच करते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपके पास पार्टनरशिप एक्ट के तहत कोई पावर नहीं है कि आप कोर्ट में उनके अगेंस्ट पार्टनरशिप के तहत केस फाइल कर सकें। आप एक स्टैम्प पेपर या प्राइवेट एग्रीमेंट का केस तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप पार्टनरशिप एक्ट के तहत स्पेसिफिकली केस फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका अगर कोई क्लेम है, कोई बाकी मामलात हैं, तो वो भी इस तरह से आपके पार्टनरशिप एक्ट के तहत डिसाइड नहीं हो सकते। इसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर फर्म रजिस्टर नहीं होगी, बिजनेस रजिस्टर नहीं होगा, पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं होगी, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स तो होंगे, लेकिन वो पार्टनर्स अपने राइट्स के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स को सेट करवाने के लिए, मामला हल करवाने के लिए ना तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास अपीयर हो सकते हैं और ना ही आर्बिट्रेशन काउंसिल में जा सकते हैं। जो पार्टनरशिप एक्ट के तहत फर्म्स रजिस्टर होती हैं उनमें किसी किस्म का डिस्प्यूट आ जाए या पार्टनर्स का आपस में कोई डिस्प्यूट हो तो वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाते हैं, वो खुद इस मसले को हल कर सकते हैं या आर्बिट्रेशन काउंसिल में जाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 70 में ये बताया गया है कि जब आप फर्म रजिस्टर करवा रहे होते हैं, आपने कोई स्टेटमेंट दी है, अमेंडेड स्टेटमेंट दी है, कोई नोटिस दी है, इंटीमेशन दी है या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन दी है और वो इंफॉर्मेशन गलत है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है,
یا ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کے انگیسٹ لیگل ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے اوپر پینلٹی بھی لگائی جا سکتی ہے. لہٰذا فرمز کو رجسٹر کرواتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد سیکشن 71 ہے جس میں گورنمنٹ کو پاورز ہیں کہ وہ رجسٹرڈ فرمز کی امینڈمنٹ کی فیس یا نئی رجسٹریشن کی فیس کو انہانس کر سکتی ہے، اس کو ریڈیوس کر سکتی ہے، یا جو فارمز ہیں ان میں امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں یا نئے فارم کو لانچ کیا جا سکتا ہے، یا جو رجسٹرار آف فرمز ہیں ان کی ڈیوٹیز کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کے پاس پاورز ہیں کہ وہ رولز بنائے. امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ہمارے مزید لیکچرز کو دیکھنے کے لیے ٹیکسکو 5 سولوشنز کے اس آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل اور واٹس ایپ چینل کے لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا پر فالو کر کے آپ ٹیکسکو 5 سولوشن کے حوالے سے ٹیکس، کارپوریٹ اور لیگل سولوشنز کے متعلق آنے والے نئے انفارمیٹو ویڈیوز دیکھ سکتے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.